Les premiers résultats du scrutin présidentiel du 31 octobre ont été rendus publics ce soir par la Commission électorale indépendante, c'est. Le candidat du RHDP a remporté le scrutin dans les 20 départements dont les résultats ont été communiqués ce dimanche. Moins d'une année. Ado, 24 598, 89,40%. Taux de participation, 37,28%. Moins qu'Orogo. Ado, 192 483, 92,61%. Taux de participation, 88,20%. Moins Ferké. Ado, 38 421, 96,99%. Taux de participation, 77,50%. Moins Ouangolodougou. Ado, 487 011, 96,98%. Moins Sinmassiali. Ado, 24 513, 97,42%. Moins Cassiola. Ado, 18 745, 87,55%. Taux de participation, 59,03%. Moins Dabakala. Ado, 42 053, 96,13%. Taux de participation, 81,94%. Moins Bengué. Ado, 3049,9/100%. Moins Con. Ado, 20 378, 99,17%. Taux de participation, 98,10%. Moins Couteau. Ado, 40480/98,55%. Moins Man. Ado, 55 866, 92,71%. Bédier 2.1242, 2,06%. Afi 2.833, 1,38%. Kakab 2.1321, 2,19%. Taux de participation, 88,20%. Moins Cagnansou. Ado, 20 636, 99,88%. Afi 2.50,2%. Bédier 2.50,02%. Kakab 2.40,02%. Moins Madinani. Ado, 12 482, 99,33%. Afi 2.60,05%. Bédier 2.60,05%. Kakab 2.28, 0,22%. Moins Odiané. Ado, 42 132, 99,80%. Afi 2.29 /. Bédier. Kakab 2.126, 0,30%. Moins Minignan. Ado, 15 643, 99,64%. Afi, 7, 0,04%. Bédier 2.8, 0,05%. Kakab, 18, 0,11%. Moins Beleban. Ado, 10 762, 99,95%. Afi 2.100,1%. Bédier, 1, 0,01%. Kakab 2.10,01%. Moins Tingrela. Ado, 25 020, 97,19%. Afi 2.129, 0,50%. Bédier, 158, 0,61%. Kakab, 186, 0,72%. Moins Séguelon. Ado, 9 116, 99,67%. Afi, 3, 0,03%. Bédier. Kakab. Moins Niakaramandougou. Ado, 31270 /95,74%. Afi, 253, 0,77%. Bédier, 403, 1,23%. Kakab 2.339, 1,02%. Moins Kounaïri. Ado, 11 782, 94,11%. Afi 2.162, 1,29%. Bédier,
234 1,87%. KKB, 182 1,45%. Taux de participation, 63,77%.